الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. مومن ہے تا دین چیا دل نے سرکار کو. مومن ہے تا دین چیا دل نے سرکار کو. جانے مومن ہے جانے مومن سونا نبی ہے جان دے سردار کو. لا یؤمنو حتی یکون سونے دا فرمانے. لا یؤمنو حتی یکون سونے دا فرمانے. ہر مومن تے حب نبی فرض کی تھی رحمان. مومن اپنا ہے مومن اپنا دل بھی نانے سی دنیا دار کو. مومن اپنا ہے مومن اپنا دل بھی نانے سی دنیا دار کو. جانے مومن سونا نبی جان دے سردار کو. سونے نبی دی سنت دا تارک بے ایمان ہے. سونے نبی دی سنت دا تارک بے ایمان ہے. سونے نبی دے تابع ہو سی مومن دی پہچان ہے. نام ظاہر ہے نام ظاہر اپنا تو دین دے اغیار کو. نام ظاہر اپنا تو دین دے اغیار کو. جانے مومن ہے جانے مومن سونا نبی جان دے سردار کو. اے دنیا دریا ہے شریعت پاک جہاز ہے. سرے کی سمجھ آنی پہ ویدہ سبحان اللہ بول چھوڑ. نتائے نظم لکھی ہوئی سندھی ہے جے میں سندھی دیکھ کے دے سرے کی بے
سندھی میں یہ دنیا دریا ہے شریعت پاک جہازا دین وار جہاد جی جنت دے پروازا تھی ون پاک شراج تابع کر راضی مدنی یار رکھے اے دنیا دریا ہے شریعت پاک جہاز ہے اے دنیا دریا ہے شریعت پاک جہاز ہے دین آل جہاد دی جنت دو پرواز ہے دیون پاک شراد تابع کر راضی مدنی یار کو جان مومن ہے جان مومن سونا نبی جان دے سردار کو مولا تعالیٰ دی محبت واسطے شرط ہے مولا تعالیٰ دی محبت واسطے شرط ہے تابعداری پاک نبی دی تابعداری پاک نبی دی مولا کی فرض ہے ظاہر باطن ہے ظاہر باطن اپنا دے تو ظاہر باطن اپنا دے تو ظاہر باطن اپنا دے تو سوڑ نبی غمخار کو آخری شعر کافر دا جڑا یار ہے دین دا غدار ہے کافر دا جڑا یار ہے دین دا غدار ہے دین نبی دا دشمنیوں کافر دا کردار ہے چشتی آدھر ہے چشتی آدھر پکا کافر ایڑے دعوے دار کو جان مومن ہے جان مومن سونا نبی جان دے سردار کو عزیزان محترم یہ عظیم و شان پیاری محفل اصال ثواب دی محفل مرحوم و مغفور منظور احمد دے اصال ثواب واسطے تو سائیں اساں سارے کٹھے تھے ہیں تو آڈا قبلہ حضور بخش صاحب جنال رابطہ کرنا حکم پیش کرنا کہ سارے واسطے میں نا چیز فقیر فیاض حسین کو سڑواؤ تاکہ کل خانی دے سوال ثواب دے محفل یہ توارا سڑواؤن دا مقصد ایو پیا معلوم تھی دے کہ علم دی گال سنن میڈا بھی کافی دور تو سفر کر کے آونا اندھا بھی ایو مقصد ہے کہ میں کوئی حق دے گال سنا ونجا تو سا سوڑ بھی اگر مقصد ای ہوئے تو ولا غور نال توجہ نال باسو تاکہ مسئلہ صحیح طریقے دے نال سمجھ آوے بعض اوقات اے بھی تھی دے کہ ہر آون آلا یہ مقصد چاہ کے نہیں آدھا کہ کوئی عالم صاحب آدھا پہ وہ دین دی گال سناونی ہے میں سننی ہے یہ مقصد نہیں ہوندہ بلکہ مقصد کچھ بھی ہوندے قائدہ مقصد ہی ہوندے یار فلانا سڑ دے گئے نوے سو نراز تھی ویسے اگر راضی کرنے کے انسان کو تو والا سمجھ یہ تقریر حق بیان سننے دا کوئی فائدہ نہیں آمن دا کوئی فائدہ نہیں رضا
اللہ واسطے ہو حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی فرمیدن اللہ والے جیڑے اللہ دے بندے او اللہ تو دنیا نہیں منگدے اللہ تو دنیا نہیں منگدے بلکہ اللہ دے بندے خدا کو ہی منگدے وہ دنیا بناون والے کو منگدے دولت دنیا بناون والے کو منگدے خدا تو غیر خدا کو نہیں منگدے بلکہ خدا کو ہی منگدے آدن مولا ساکو تو ہی ملوائی بس یعنی ایمان والے دی دوڑ ایمان والے دا مقصد مومن انسان دا مقصد صرف تو خدا دی رضا ہے جڑے ویندے خدا دی رضا ہے اگر خدا دی رضا واسطے دین حق سن واسطے جیڑا تشریف گھن ہے وہی ٹھر کے بولے سبحان اللہ اگر راضی کا انسان کو کرنے یا والا کوئی مقصد ہی ہوئے جو وقت باقی بالکل اخیر دے ہے ٹائم تھیونے کیونکہ نماز فرض ہے خدا دا وہ نماز فرض تے اتنا سختی نال کرے پابندی نہیں کی تھی نماز جنازہ دا اعلان تھی وجہ نا فلانے وجہ تھی وجہ اگر ایک منٹ جو دیر تھی گئی ہے تو پوری جماعت چور پور پور پائے ویسی منٹ تے لنگ گئے کیوں لنگ گئے کول خانی دا ٹائم اے تھی گئے ختم فلانے بجے پڑھنے ہر بند دیہاتے جو گھڑی ہو سی ٹائم پورا تھی گئے ایک منٹ ہوتے تھے قرآن پڑھیں دا پائے حدیث پڑھیں دی پئیے دین حق بیان تھی دا پائے اے بول ونجنے دین بیان تھی دا پائے اے بول ونجنے فقہ بیان تھی دی پئیے اے بول ونجنی ہے حالانکہ سونے محبوب دا فرمانے اگر ایک پاسو نماز پڑھی دی پئیے جماعت فرض تھئی کڑی ہے بے پاسو عالم بیٹھے واز پیا کریں دے فقہ دے مسائل پیا کریں دے دین بیان کریں دا پہ فرض نماز چھوڑ دے عالم دی صحبت جو بہر ہے کیونکہ این دی صحبت جو باسے پتہ لگ سیدھا نماز کیا ہے مطلب ہے نہیں نماز چھوڑ دے وے نماز ولا پڑھ گنے لیکن عالم دی صحبت نہ چھوڑے او بھول ویسی وقت جو تھی گئے چور چور پور پور شروع تھی ویسی وقت تھی گئے کدائی نماز دے وقت تے پابندی نہیں کی تھی کہ سویر علی نماز پڑھنی ہے 8 بج گئے جناب اور ستے پائے کوئی یاد کہنی نماز پڑھنی ہے جیس عصر دی نماز دا وقت ہے یارہ چ بیٹھے ہاتھ چ تاس لگے پین تاس دی پتی چل دی پئیے نماز گزر گئی عصر دا وقت گزر گئے نماز یاد کہنی تھی مغرب دا وقت گزر گئے نماز یاد کہنی عشاء دا وقت گزر گئے نماز یاد کہنی نمازاں ساریاں پی گئے فرض خدا دے سارے پی گئے جی اچھ گال آئیے کل خانی دے ولا ٹائم تھی گئے سے تقریر بند کر چھوڑو اگر کوئی آئے بھت کھامن واسطے دا میری تقریر نہ سوئے وقت تھی وے دے والا آوجے میں وقت میں چھوڑ دے سا اگر کوئی آئے یارہ کو راضی کرن واسطے میری تقریر نہ سوئے اگر کوئی دین حق اللہ دا بیان حق سوئے دین سمجھ رہے تو وہ رل کے بولے سبحان اللہ اے جڑے لوگ دوست پرے بیٹھے مائی میں سمجھے شاید بات دکھاتے رہے ہو یا کہیں کو راضی کرن دکھاتے رہے ہو اے اللہ دا وعدے بیان حق پہ دینے تشریف گنا نیڑے نیڑے تشریف گنا زد چھوڑ دے کیونکہ گال مولوی دی نہیں مننی ایسے جو تھانے دار فون جا کرے تو جتری بول گئے سوچے عالم دین آکھے نا نیڑے تھی آؤ آدھیا ساتھی زد نہیں آنے کیا کرے میرا سونا میں بلا تمہید جیڑا موضوع اتواری توجہ میں اپنے واسطے این واسطے کہتی ہے کہ جیڑا موضوع میں تواری جھولی رکھنا چاہنا بالکل مختصر وقت وہ موضوع عام نہیں بلکہ وہ موضوع دا عنوان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں فرمایا اسا سارے انسان ہیں توجہ میرے در کرنی ہے کوئی دعوی دے میں توجہ دے نہیں کرنی توجہ ہی دے رکھنی ہے پیسے نہیں گننے کیونکہ بعض اوقات لوگ پیسے گنے شروع دی میں توجہ ہی دے رکھنی ہے اکھیاں ہی دے رکھنی ہیں کیونکہ دل دیاں واگاں اکھا ہیں
جب اکھاں تواڈی ایڈے راسن تاں تقریر سمجھ آسی قدردان ہو قدردان بنو اے تقریر حق اپنے دل چ رکھو میرے آون دا وقت ہی سجایا تھی پوے تواڈے آون دا وقت ہی سجایا تھی پوے توجہ ہے بیان کراں یا دعا منگو یہ بیان کراں میرے موضوع دا عنوان ہے کہ مقصد پیدائش انسان اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کو پیدا کیوں فرمایا انسان ہے سارے انسان ہیں پیدا تھے موت آونی ہے چندریاں واسطے آئے ہیں یہ کوئی اختلاف کا نہیں آج کول خانی چاہے بیٹھے ہیں عمر ہم مغفور دی کول خانی ہے بلا کا نہیں ساری کول خانیاں تھی سن بلا سارے پاسے کوئی آسی سارے جنادے چب سن ساری قبران دے کوئی آسن اکیسن فلانے دی قبر ہے نام و نشان مٹ ویسی رشتہ داریاں ترٹ ویسن دوست و احباب رس ویسن پیو ماں ترٹ ویسی بھرا ترٹ ویسن ایک کاروبار ایک پیسہ ایک بینک بیلنس ایک دنیا ایک سارا کچھ اتھائی رہ بجنی ہے قبر ہتھوں خالی بجنے ساریاں بجنے ساریاں کو یقین ہے ساریاں بجنے پیدا تھے جیڑا پیدا تھے کل من علیہا فان ہر شے کو فنا ہے جیڑا پیدا تھے وہ کو مرنا ضرور ہے ساریاں دا یہ مقصد ہے ساریاں دا یقین ہے بھی جیڑا پیدا تھیندا پہ وہ مرسی ضرور پیدا تھیندا پہ مرسی ضرور پتہ ہے ہن پیدا ہی تھیندا پہ مرسی ضرور جڑن مرنا ہی ہے بھلا پیدا کیوں تھے سمجھ نہیں آئی بولو بول جڑن مرنے پیدا کیوں تھے پیدا تھیون دا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنائے رب دا مقصد کیا ہے انسانی دنیا چ کیوں آئے اگر کوئی آکھے کہ میں دنیا چاہیا گھر بناون واسطے رزق کھاون واسطے اگر میں دنیا چاہیا رشتہ داریاں بناون واسطے اپنی نسل ودھاون واسطے اگر میرا مقصد ہے میں دنیا چاہیا اپنی نسل ودھاواں او میرا سونا نسل تا پرندے ہی ودے دن جانوراں دیاں بھی نسلاں ود دیاں پرندیاں دی بھی نسلاں ود دن اگر کوئی آکے میں صرف کھاون پیون واسطے آیا کھاون پیون واسطے جیویں انسان کھاندا پیندا ہے ایویں جانور بھی کھاندے پیندن پرندے بھی کھاندے پیندن اگر کوئی آکے میرا مقصد گھر بناونا ہے گھر بناونا مقصد خالی نہیں کیونکہ گھر بناون واسطے پرندے بھی ہیں ایو سوا گھر بنے دن انسان دی عقل سوچ حیران ہے سائنس دی سوچ بھی حیران ہے انسان اپنا آنلا کیویں بنے دے اپنا آخیرہ کیویں بنے دے کوئی تنکا ککھ ککھ چاہ کے آکے کیویں جوڑ بنا کے رکھیں دے اپنا آنلا تیار کریں دے جو انسان تیار نہیں کر سکتا گلیر مٹی دا گھر تیار کریں دیئے پر انسان وہ سوا تیار نہیں کر سکتا کیونکہ جناب اعلیٰ صرف گھر بناونا مقصد نہیں کیونکہ گھر بناونا واسطے پرندے بھی اپنا گھر بنے دن اے جانور بھی اپنا گھر بنے دن نسل جانور بھی بدھیں دن انسان اپنے نسل ودھاؤن واسطے نہیں آیا انسان صرف گھر بناونا واسطے نہیں آیا انسان صرف دنیا دے اندر کھاون پیون واسطے نہیں آیا انسان دا مقصد کیا ہے اللہ کریم انسان کو دنیا دے اندر بھیجے جنہاں اللہ تعالی انسان کو پیدا کرن پہ چاہتے اللہ کریم فرمایا میں انسان کو پیدا کرے نا فرشتے عرض کی دی مولا انسان کو کیا واسطے پہ بڑے لے بول انسان کو کیا واسطے پہ بڑے نے انسان دا مقصد کیا ہے انسان کو کس واسطے پہ بڑے نے اگر تیری عبادت کرنی ہے دے اسا تیری عبادت واسطے کھوڑ ہے اسا تیری عبادت کرنے واسطے ہیں اللہ کریم دی عبادت واسطے رب دے فرشتے کوئی رکوع دے اندر کوئی سجدے دے اندر کوئی قیام دے اندر اللہ پاک دی عبادت دے اندر مشغول ہیں اللہ تعالی دی عبادت دے اندر مصروف ہیں رب کریم دی عبادت دے اندر چرند پرند پکھی انسان سب رب کریم دی عبادت دے اندر رب دے فرشتے عبادت دے اندر عرض کریں دن مولا
پیا پیدا کرے نے انسان کو کیوں پیا پیدا کرے نے انسان جڑا دنیا دے اندر اسی فتنہ کرے سی دنیا دے اندر اسی خون ریزی کرے سی اگر انسان جا آیا نہیں میں ایک اہل سنت عظیم عقیدے دا نقطہ بیان کر چھوڑا خبردار خبردار ای تقریر کو عام تقریر نہ سمجھائے کہ عام تقریر نہیں قصہ کہانی نہیں میں کوئی ولی دی کرامت یا کہ نبی دا معجزہ خالی بیان نہیں پیا کرے گا میں علمی گال پیا کرے نا علمی میدانے پہ چلنا کیونکہ جناب اعلیٰ اللہ دے فرشتے عرض کریں در مولا انسان کو نہ بنا اے انسان ہے جڑا فتنہ کرے سی خون ریزی کرے سی ایک بے کو قتل کرے سن ایک گناہ کرے سی ایسا گناہ تو پاک ہے تیری عبادت واسطے ایسا ہی کافی ہیں تیری عبادت کریں دے پیادے فتنہ کرے سن گناہ کرے سن اجا انسان بڑیا نہیں اللہ دے فرشتے پہلے پیادن ایک گناہ کرے سن ملوم تھیا رب دے فرشتے غیب دیا خبرہ پڑے دن انسان گناہ کرے سن اور جنہاں رب دے فرشتے غیب دی خبر دے سکتے اللہ دا نبی غیب دی خبر کیوں نہیں دے سکتا سمجھ دے پہ ہو اللہ دا نبی غیب دی خبرہ کیوں نہیں دے سکتا وہاں فرشتے عرض کریں دن مولا انسان کو نہ بڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جاندا وہ تسا نہیں جاندا یعنی جے مقصد واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا میں انسان کو پیا بڑے نا جے مقصد واسطے میں انسان کو بڑے نا پیا تسا نہیں جان دے اور رب دا مقصد کیا ہے رب کریم نے انسان کو کیوں پیدا فرمائے او میرا سونا سادہ ایو ہی سمجھی بیٹھے ہیں زمین کیویں وہاونی ہے کاروبار کیویں کرنے تجارت کیویں کرنی ہے کھانا پیونا کیویں رزق کیویں کماونے بس رزق کمیں دے دنیا گزری گئی یہ زندگی گزر دی پئی یہ زندگی گزر ونجنی ہے 80 سال گزر گئے 40 سال گزر گئے 20 سال گزر گئے 30 سال زندگی دے گزر گئے جتنے سال زندگی دے گزر گئے انسان کرے بیک نہیں سوچیا سویر تھئیے انسان سوچس میں کاروبار کیا کرنے کہے نہ لڑنے کہے دا حق کھامنے کہے دے نال دھوکا کرنے کہے دے نال فریب کرنے کہے دے جناب اعلیٰ کیویں روزی کماونی ہے کیا کرنے کیا نہیں کرنا اے جناب انسان روزی دی خاطر نکلے رات تھی گئی ہے اگر یہ مقصد ہوئے ہاں ولنا دیکھ گن جیویں جناب اعلیٰ رب دے اے پکھی پرندے رب نے پیدا فرمائے مقصد کیا ہے اے بھی نکل دن اپنا رزق تلاش کریں دن واپسی آکے اپنے گھران دے اندر واپسی آکے ولوے دن سویر تھی دیئے اپنا پیٹ پلے دن اپنے بچیاں دا پیٹ پال کے واپسی آویں دن اگر انسانی خالی مقصد ہی ہو چاہ کے نکلے سویر تھی وے پیسہ دی خاطر دولت دی خاطر رزق کماون دی خاطر باہر نکلے بلا واپسی آکے گھر اپنے بچیاں دا پیٹ پال کے سم پوے اے خالی پرندیاں لی سوچے خالی جانوریاں لی سوچے پر صدقے وجہ مومن دی سوچے نہیں مومن دی سوچی اللہ دے پیدا فرمائے والے مقصد تے مومن انہیں دنیا دے اندر زندگی گزرے دے اللہ تعالیٰ دے مقصد مطابق جی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمائے انسان کو رب کریم نے پیدا فرمائے انسان مومن اللہ دے مقصد مطابق زندگی گزرے دے اگر مومن کہنی کافر ہے وہ اپنی زندگی آزاد گزرے سی وہ خدا رسول دی سوچ کہنی شریعت دی سوچ کہنی نماز دی پابندی کہنی خدا دے فرضوں دی پابندی کہنی نبی دے شریعت دی پابندی نہیں خدا رسول دے آقام دی پابندی نہیں اللہ دے دین دا کوئی پتہ نہیں اللہ دے آقام دا کوئی پتہ نہیں اللہ دے فرمان دا کوئی پتہ نہیں انہیں اپنی زندگی گزارنی ہے اپنے پیٹ دی خاطر اپنے مقاصد دی خاطر خدا دا مقصد ہو پھل بجنے بیٹھے ہو یا واقع ہو سمجھ آنی پیے یا کہنا کہ تو واسطے مومن صرف اپنا ذاتی مقصد چاہ کے اپنے رزق دی خاطر زندگی نہیں گزرے گا مومن دا مقصد ہے مومن دا توکل خدا دی ذات دے مومن آدھائے میں کماؤں نہ کماؤں رزق خدا دے زندگی
مومن دا توکل خدا پاک دی ذات دے حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی فرمیندن اگر توکل ہوئے ذرائع تے اگر توکل ہوئے اسباب تے اگر توکل ہے دنیا داری تے کاروبار تے توکل ہے اگر رزق دے ذریعہ معاش کہ رزق کتوں آمنے زمین دے توکل ہے دکان دے توکل ہے نوکری دے توکل ہے تنخواہ آسی دے میں کھاسا رزق زمین جو آسی دے میں کھاسا اگر توکل ذریعہ آمدنی تے ہے اگر توکل جناب اعلیٰ ذریعہ اسباب تے ہے اگر توکل ذریعہ معاش تے ذریعہ آمدنی تے حضرت پیران پیر دستگیر فرمیندن داری تے اسباب تے تو حضرت پیران پیر دستگیر فتوہ ایک مشرک بڑھوے کیونکہ ہوں دا توکل اسباب تے ذرائع تے زمین تے دکانداری تے نوکری تے خدا دے نہیں اگر خدا دے توکل ہویا تو مومن ہے کیونکہ یہ کوئی شرک خفی آدھے شرک خفی یہ حدیث پاک حضرت پیران پیر دستگیر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے پیران پیر دستگیر نے فرمایا کہ شرک خفی ہے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کالی ہوئے طویلی چونٹی بھی کالی ہوئے پتہ ہی کالا ہوئے کالی چونٹی کالے پتے دے کالی رات اگر اندھو تے چل دی ودی ہوئے نا جیویں اندھے چلن دا پتہ نہیں لگدا سونے محبوب کریم فرمایا شرک بھی ہی دی مثل ہے دل لے چی وڑ ویندے بندہ مشرکی بڑھ ویندے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کتنا پیا زندگی گزرے نا میرا سونا اے شرک خفی آدم توکل دنیا دے اسباب دے ہوئے توکل دنیا داری تے ہوئے سرائے آمدنی تے ہوئے ای کوئی شرک آدم مومن دا توکل خدا دی ذات دے ہے مومن آدھے کہ میرے ذمے خدا دی احکام ہے اے رزق دا میرے خدا دے ذمے سمجھ آنی بیویا کہنا اور مومن زندگی صرف اپنے ذاتی مقصد کمامن رزق تلاش کرنے دی خاطر زندگی نہیں گزریں دا زندگی ایویں گزریں دے جیویں میرے خدا دا مقصد ہے ہون میں دساواں جو خدا دا مقصد کیا ہے سمجھ آگئی ہے یا کہنا آخر تے سب بیٹھے ہو سمجھ آنی بھی ہے یا کہنا یا سمجھ آنی بھی ہاتھوں تے چاہ کے بولو اور میں رب دا قرآن سنا اللہ پاک دا مقصد کیا ہے کہ رب کریم نے انسان کو پیدا کیوں فرمائے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ اور گال کھول کے پیا ذکر فرمین دے رب کریم فرمین دے میں انسان دے جنہ کو پیدا نہیں فرمایا مگر ای واسطے پیدا فرمائے کہ میری عبادت کرے دے راویں بولو کہت واسطے پیدا فرمائے کہ میری عبادت کرے دے راویں انسان اللہ تعالیٰ دی عبادت واسطے پیدا کیتا گئے جن اللہ دی عبادت واسطے پیدا کیتے گئے اللہ دی عبادت واسطے رب کریم فرمایا میں انسانوں کو پیدا ہی واسطے کیتے کہ انسان میری عبادت واسطے عبادت میری کریں دے راویں اللہ دی عبادت واسطے رب کریم دا مقصد ہے کہ میں انسان کو پیدا ہی واسطے پیا کرے نا کہ میری عبادت کریں دے راویں عبادت کریں دے راویں کیونکہ عبادت ذکر اللہ کریم نے واسطے فرمایا کیونکہ رب کریم فرمایا عبادت دے اندر مہینہ دوتے نماز فرض کرنی ہے عبادت دے اندر مہینہ دوتے روزہ فرض کرنے عبادت دے اندر مہینہ دوتے حج فرض کرنی ہے زکاة فرض کرنی ہے عبادت دے اندر عشر زکاة انہوں دے فرض کرنے جنن نماز پڑھ سن اگلے رات ولا انہوں دوتے کھل دے ویسن توجہ ہے نماز فرض انسان دے ہے اچھا گڑھوں کرے نماز پڑھ دے گڑھا نماز نہیں پڑھ دے نہیں بولے سمجھ نہیں آئی بولو گڑھا نماز پڑھ دے کہے نا اچھا ایک بولے سارے نہیں بولے
سارے بولو گڑھا نماز پڑھ دے سوچ سمجھ کے جواب دیوائے کہ گڑھا نماز نہیں پڑھدا اٹھ نماز نہیں پڑھدا کیونکہ انہوں نے فرض پہنے رب نے انسان کو بنائے مقصد عبادت ہے کہ اپنی عبادت واسطے جے انسان اپنا مقصد رب کریم دا مقصد بولو عبادت یاد کرنی نماز یاد کرنی روزہ یاد کرنی نبی دی شریعت یاد نہیں خدا دا فرمان یاد نہیں صرف اپنے کھاون پیون دے واسطے اپنے زندگی گزارن واسطے اپنے کاروبار دے اندر مشغول تھی کہ زندگی پہ گزرے دے والا سمجھی کافر دے مومن دے اندر فرق نہیں ہو سکتا کافر بھی کاروبار کرے مومن بھی کاروبار کرے کافر بھی رزق کماوے مومن بھی رزق کماوے فرق نہیں فرق تا لگتا ہے کافر آزاد تھی زندگی گزرے دے مومن اللہ دا پابند تھی زندگی گزرے دا اللہ دا فرمان دا پابند تھی کرے زندگی گزرے دے مومن خدا دا پابند دے رسول دا پابند دے جی واسطے رب نے پیدا فرمائے مومن اوہ کم کرے سے یعنی خدا دی مرضی دے مطابق چل سکتے جے خدا دی مرضی تو ہٹ کے چل لے بلا سمجھ تو مومن خدا دے مقصد دے مطابق نہیں پہ چل رہا اے خدا تو ہی آزاد تھی گئے دین تو ہی آزاد تھی گئے اے خالی ای دنیا ہے جنہیں کافران دی سوچ دی سوچ لے کے دنیا پہ چل رہا ہے پر مومن دنیا دے اندر چل دے خدا رسول دا پابند تھی چل رہا ہے رب نے کیا فرمایا میں کہتو واسطے پیدا کیتے اپنے عبادت واسطے اور عبادت کو لے دے عبادت والا درس لے دی بولو عبادت درس لے دی نماز پڑھ دے پہ نماز جا دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نماز پڑھدا نماز دعا پہ مانگتے کہ مولا میں کو سدھی راہ دکھا وضو کر کے آئے مسجد کھڑے نماز پڑھدا پہ منہ خانہ کعبہ دے کھڑا نماز ہے کپڑے پا کے تانے پا کے جسمی پا کے زمینی پا کے منہ خانہ کعبہ دے رہے کھڑا معراج ہے کھڑا معراج ہے خدا دی نماز ہے خدا دی بارگاہ ہے بلائی آدھا کھڑے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ میں کو سدھی راہ دکھا سدھی راہ تے چلا کیڑی راہ اللہ کریم نے اندو راہ فرمائیں ایک راہ جنہ جو تے رب دا انعام تھے رب دے انعام والیاں رائے اللہ دے پیاریاں دی رائے بیا گئی اوہ رائے جنہ دو تے رب دا غضب تھے یعنی ہے کافران دی رائے دو جی ایمان والیاں دی رائے بیٹھے ہو سمجھ آنی بھی یہ کہنا دو راہ نماز پڑھدا کھڑے دعا منگدا کھڑے مولا کافران دی راہ تو بچا ایمان والا دی راہ تے چلا ایمان والا دی راہ کیا ہے سنا چھوڑا بیٹھے ہو ایمان والیاں دی راہ کیا ہے کافران دی راہ کیا ہے ایمان والیاں دی راہ صراط مستقیم سدھی راہ اے سدھی راہ کیا ہے صراط مستقیم کیا ہے سدھی راہ دا من مقصود کیا ہے سدھی راہ دے چلن واسطے رب نے انسان کو پیدا فرمائے اگر سدھی راہ چھوڑ دے وے کافرے وانگر پٹھی راہ دے چل پوے انہوں اپنا مقصد پورا نہیں کر سکنا اگر کراچی وجنے دا کراچی والے رستے دے وجنا پوسی اگر لاہور وجنے دا لاہور والے رستے دے وجنا پوسی اگر ظاہر پیر دے اندر کوٹ مٹھن دے اندر خواجہ غلام فرید کول وجنا بلا اوارا چلنی پوسی
اچھا اگر ونجنو ہوئے خواجہ غلام فرید دے تو منہ کر چھوڑے ڈیرہ غازی کھاں لے پاسے پوچھ سکتے نہیں پوچھ سکتا، راہ تبدیل کر گئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمائے، عبادت کر، عبادت دے اندر درس دے چھوڑے صراط مستقیم دے چلے، عبادت دے اندر رب کریم نے درس دے دیتے صراط مستقیم دے چل، اور صراط مستقیم دے رب کریم چلن دا حکم کیوں فرمائے؟ بولو سمجھ نہیں پیا، اگر اتو سن کے کٹ چھوڑے چھوڑے سمجھ کے آسی وقت بالکل تھوڑا میں کو موضوع مکمل کرنے اچھی آواز نہ بولو۔ صراط مستقیم دا مقصد کیا ہے؟ صراط مستقیم دی منزل کیا ہے؟ صراط مستقیم تے اللہ کریم نے چلن واسطے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیونکہ صراط مستقیم دی منزل خدا دی ذات ہے، اللہ دے حبیب دی ذات ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا صراط مستقیم دے چل، کیونکہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، درد دل دے واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمائے۔ حضرت میاں محمد بخش فرمیندن دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر اینے ہو ویسے گزر، اصل و نظر ویسے گزر، اصل و نظر کہ دل درد تو ماندی نہ تھی، اگاں فرمیندن دل درد تو خالی نہ بن، جی یار کو ملنا ہوئی۔ مسئلہ سمجھ آگے آگے مسئلہ سمجھ کہ صراط مستقیم دے چلن دا رب نے حکم کیوں دیتے؟ کیونکہ صراط مستقیم دے چل سو دا یار دا دیدار تھی، یار دے کول پہنچ سو جدن صراط مستقیم دے چل سو۔ کیوں کہ درد دل واسطے انسان پیدا تھا۔ اگر عبادت دیکھو، عبادت فرشتیاں دی ڈھیر، توجہ سائیں، عبادت فرشتیاں دی ڈھیر ہے۔ آدم علیہ السلام وجہ ایک سجدہ نس کیتا، رب کریم نے آدم علیہ السلام کو واسطے فرشتیوں کو پہ حکم فرمائے دیں سجدہ، سجدے ڈھیر انہاں دی غذا خدا دی عبادت دی رات رکوع دے سجدے دے اندر رب کریم فرمایا سجدہ کر۔ آدم علیہ السلام دا ایک سجدہ نہیں ادا، اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب کریم فرمایا جو شے این دے اندر ہے وہ تواڈے اندر کہیں نہیں۔ جو انسان اچ رکھی انسان اپنے آپ کو سوچ کہ میں کیا ہوں، یہ دنیا اپنی زندگی غافل نہ گزار۔ پیران پیر فرمیندے میں انسان خدا دا راز ہے، خدا انسان دا راز ہے، انسان خدا دا بھید ہے۔ فرمائے کہ جوش انسان دے اندر ہے، رب فرمایا وہ میں تواڈی چ نہیں رکھی۔ سجدہ کرو، عبادت تواڈیاں ہیں لیکن خالی عبادت واسطے میں سجدہ نہیں پیا کریں دا۔ جوش انسان دے اندر ہے وہ تواڈے اندر نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ شاید نہ ہے درد دل، درد دل۔ تقریر سمجھانی کی ایک آیت ہو گیا، سور کافی ہو گیا تو اللہ تو خوش تھی باؤ کہ فلان ایک آیت سنا یہ میں انسان دا مقصد پہ پیش کرے نا، جو مقصد کیا ہے انہاں آخری وقت ذرا توجہ کر کے سنے۔ درد دل واسطے، اور درد دل فرشتیاں جگہ نہیں، انسان دے اندر ہے۔ انسان دے اندر پیدا کیوں تھے؟ کیونکہ درد دل پیدا تھی دے جدن یار تو جدائی،
یار تو جدائی تھی جیویں اما تو پتر جدا تھی وے نا اما دا دل تڑپڑ شروع تھی وے دل جو درد جدائی دا پیدا تھی وے ایویں درد تھی دے جدائی نہ انسان دیاں روحاں اے پاک روحاں دی زندگی کائے نہیں روحاں دی عمر حساب کائے نہیں فلانی روح اتنے سالاں دی ہے فلانی اتنے سالاں دی ہے اے جسم دی زندگی ہے روحاں سب برابر ہے لیکن سب روحاں تو روح اعظم بڑی روح میرے تارے سونے محبوب دی کیونکہ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس روح کو پیدا فرمایا اس تو بعد عالم ارواح کو ان روحوں کو رب نے پیدا فرما کے توجہ میری تقریر دا نہ چھوڑے اے خالی نہ چھوڑے تقریر دا نہ چھوڑے توجہ نہ سنے روحوں کو رب نے پیدا فرما کے اپنے کول رکھا جگہ رب نے اپنی بارگاہ چ روحاں کو رکھا وال رب کریم نے روح کو جدا کر کے اپنے تو اے جسم دے خاکی پنجرے چ رکھے بول 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 سبحان اللہ جسم دے خاکی پنجرے میں چ رکھیا جدن روح خدا تو جدا تھی جسم چ قید تھی گئی جسم چاندے دنیا دی عیاشی روح چاندی خدا کو ملنا اور خدا دی جدائی دا درد شروع تھی ہون رو کیا بھی کریں دیئے روح دیئے حجر شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے حجر شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے ہٹی سڑے گرار دی بلے حجر شام کی مدی ایک جھڑی عرض کرے او حجرہ کانے جھڑی کانے حجر تو مراد یار میں پتہ نہیں تصور دے کیڑے کمال اس پہ ویندہ لیکن تساں تھک گئے ہو اچھی آواز نہ بولو حجر تو مراد کیا ہے حجر تو مراد جسم دا پنجرہ ہے جھٹی تو مراد روح ہے اے روح عرض کریں دی مولا ہٹی سڑے کرار دی جتے دیوہ نت بلے ہٹی تو مراد دکان کرار تو مراد شیطان دیوے تو مراد او دکان شیطان جڑی دکان بنائی بیٹھے نا اندر وہ ایک گناہ دی دکان شرک دی دکان بدعت دی دکان فسق و فجور کفر دی دکان ہونو گناہ دا سودا دے دے لیکن کیویں دے دے ہار سنگھار کرا دے سونا بنا دے گناہ پیش کریں دے اور انسان کو گناہ دا چنگا لگ دے لیکن عبادت چنگی نہیں لگ دے میں مثال دینا آج کل ٹیچ موبائل سارے دے ہاتھے چھے کوئی بندہ اٹھ کے میں کو سے آکے سہیں نیٹ دا پیکیجی لگیا ہویا ہائی فری آئی نیٹ ہی فری آئی سیر دے ہوتے گندی رائی سیر دے سویڑائی لیکن میں نیٹ چلا کے یوٹیوب فیس بک چلا کے تو گھنٹے دی کہ مفتی صاحب دی تقریر سنی ہے کوئی ہے یو سمجھ اچھا 2 گھنٹے دی تقریر دا سنن دا ٹائم نہیں ملتا ہے 3 گھنٹے دی فلم وجہ کیا ہے ایڈے 3 گھنٹے دے دا پائے ایڈے 2 گھنٹہ کوئی کلے پاوے نا کوئی دینی جلدی ہوتے کرے سی کوئی قرآن آوے جلدی ہوتے کرے سی نعت آوے جلدی ہوتے کرے سی مولوی آوے جلدی ہوتے کرے سی اگر آوے گانا اگر آوے کلام اگر آوے فاشی اور یعنی دولا ساری رات بگڑ گئی ہے وجہ کیا ہے ہٹی سنے کرار دیجئے دیوانے تو پھلے فرمایا روح پہ یادی ہے مولا اے اندر جو شیطان دکان بڑھائی بیٹھے نا اے گناہ کو ہار سنگھار کرا کے پیش پیا کریں دے مولا جے دکان ہٹی اندر رہ گئی کتی مرے کرار دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نے تے کرے 5-7 مرن گوانڈنا راتیاں نو تاپ چڑے گلیاں ہو جان سنیا وچ مرزا یار پھرے وہ روح یادی مولا جب تک پنجرے دے اندر شیطان دی دکان راسی
ایندن دے اندر کتا نفس راسی صورت نفسی امارے دی کوئی کتا دلر کالا یادی مولا جب تک ایک کتا اندر بیٹھے دکان شیطان دی چلدی پئیے تے صراط مستقیم دے نہیں چل سکدا جے صراط مستقیم دے نہ چل سی میرا مقصد ہے یار ملنا جے صراط مستقیم بھول گیا خدا دی راہ بھول گیا شریعت بھول گیا دین بھول گیا اے نفس دی لالچ تنخواہ دی لالچ اے ولیا کافر دی راہ دے اے ولیا انگریزاں دی راہ دے کے ولیا انگریزاں دی راہ دے نبی دی شریعت کو تو بھی چھوڑ بلا جہنم میں تباہ سکتیاں خدا دے دیدار کو نہیں کر سکتی روح طلب دیئے عرض کریں گے مولا اس شیطان کو مار دے جنہاں سینہ تھی ویسی صاف اور اندر مرزا یار پھرے بس تو ہومیں دے میں ہویا روح تڑپ دیئے مولا ہون صراط مستقیم دے جنہاں اندر تیرا ویسی محبوب دا جم بلا صراط مستقیم دے چل سی جے یہ رستہ دیتا چھوڑ تے میں جہنم والے رستے ویسا مولا تے کو نہیں مل سکتی تیرا دیدار نہیں تھی کر سکتی رب فرمیدہ میں انسان کو پیدا ہی واسطے کیتے کہ تسا میرے تو جدا تھے ہو یہ دنیا دے صراط مستقیم دے چلو تاکہ میرا آگے جنت دے اندر دیدار صراط مستقیم دے چلو بھٹکنا نہیں دوجی راہ چلنا نہیں رب نے انسان کو کیوں بنایا صراط مستقیم دے چلن واسطے یہ واسطے میرا سونا آخر دے اندر میں 2 منٹاں دے اندر میں فتاوہ حضرت امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جلد نمبر 14 حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرمایا مولانا صاحب یہ دیکھ سو انگریزوں کی تقلید و فیشن وغیرہ سے آزادی و داریت و ناچرت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں فرمین دن انگریزی تقلید انگریزی فیشن دنیا چلتا پہ یا کہنا چلتا پہ جیڑا بندہ آگے انگریزی فیشن نہیں پہ چلتا ہاتھ کھڑا کھڑا زمانے پڑے چلتا پہ انگریزی پینٹا چلتی پہ انگریزی تعلیم چلتی پہ اور بے پردہ باہر نکل آئے روڈا تے نچدیاں پہ یونیورسٹیاں دے اندر اس کا لکینیا پہ سکولہ کالجہ دے اندر بے حئی بے فاشن میں کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت فرمایا ہے انگریزی فیشن انگریزی تقلید دھیریت و ناچرہ سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں فرمائیں دن انہاں تو نجات چنگی گالے لیکن یہ نہیں تھی سکتا انہیں ختم کرنے واسطے ہے کہ شرط وہ شرط کیڑی ہے کہ اس آگ کے بجانے سے ملیں گے جو سید احمد خان لگائی وہ انگریزی تعلیم اور اب تک بہت سی لیڈروں میں اس کی مشالیں بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں انگریزی اور بے سود صدی اوقات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آج تو ہے 14 سال پہلے فتوہ دے گئے اگر انگریزی فیشن ختم کرنا چاہتے ہو انگریزی نظام ختم کرنا چاہتے ہو نہیں ہے کوئی حل انگریزی تعلیم تو مسلمانوں کو جدا کر
اگر انگریزی تعلیم پڑھتے رہا یہ انگریزوں دے غلام پڑھتے رہا وہ دور انگریزوں دی تعلیم دے خلاف فتویٰ امام اعلیٰ حضرت نے دیا تھا اور اس دور میں اگر یہودیت انگریزیت نیچریت داریت کے خلاف اگر کسی نے آواز بلند کی ہے تو اس کا نام مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی یہ ہر دور دا یہ فتویٰ ضروری ہے صراط مستقیم دے چلنا ہے انگریزی تقلید تہذیب یہودیت نیچریت کو چھوڑنا پوسی سونے مصطفیٰ دا غلام بننا پوسی رب نے انسان کو بنایا ہی واسطے وہ انسان میرے نبی دے رستے دے چل جنت آسے میں خدا تے کو دیدار کرے اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ساریوں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اگر کہیں کو کوئی تقریر اعتراض یا سوال ہے اعتراض ہے نا کوئی سوال کرنے دا سوال کر سکتے ہو یہ سارے مطمئن بیٹھے ہو آخر تئیں ہاتھوں تے چاہ کے سبحان اللہ دی داد نے دا دل ٹھر پوے کہ ضلع راجرپور دے علاقے دے اندر حق بیان سننے والی جماعت موجود ہے وآخر دعوانا الحمدللہ